Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Pagdaob sa mga basura, gidili na sa Mandawi City. Multa nagpaabot sa mula pa sa ordinansa. 77 ka mga barangay sa Central Visayas nakakuha og Seal of Local Governance sa tuig 2023 gikan sa DILG. Human gisuspenso, Mayor Mike Rama, wa motungha siyang opisina karong adlaw. Gangwar sa lungsod sa Liloan ni sangpot sa kamatayon sa 16 anyos nga babay o pagkaangol sa laing duha. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, giauhag ang mga Mandawihanon nga likayan ang pagsunog sa mga basura. Hinundan nga sa Mandawi City Environment and Natural Resources muhingusog sa pagpatuman sa ordinansa nga nagpamulta sa mga masakpan nga magdaob sa ilang basura. Usa ka libo ka pesos ang multa sa mga makalapas niini. Gipasabot nga ang pagdaob sa basura makadugang sa kainit sa panahon o delikado sa grass fire. Pipila ka mga grass fire nga natala sa Mandawi CDRRMO diin sagad sa hinungdan mo ang pagdaob sa mga basura o paglabay sa mga upos sa sigarilyo. So ang open burning is an effect of the heat. So, kung kita nagpataka taglabay niya, mo na mahakos og open burning, duha na ni ka violation ang atong nakitaan niya. Not now. Mura bag not ever unta makainit na kay panahon niya na ang pagyud na. So pangusgan na there are efforts gyud nga pangusgan gyud na siya. Dili na siya tiaw-tiaw nga issue ba. Seryoso ta na. Mandawi City Environment and Natural Resources Office nagpahigayon og Information Education Campaign kabahin sa Plastic Use Prohibition. Ang ordinansa gihingusgan usab nila kini sa pagpatuman. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sunod-sunod karon ang gipahigayon nga Information Education Campaign sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office Kunma Senro kabahin sa Plastic Use Prohibition Ordinance. Ang wahing orientation gipahigayon tali sa mga representante sa nagkadaiyang malls anaa sa Mandawi. Una niini, nagpahigayon usab sila sa susamang orientation sa mga retailers. Ma'am said, wala gyud totally ban ang plastic. Gi-regulate lang ang use para na reduction sa atong plastic waste. So sa ordinance naagyo yung mga exemption. So, i-explain sila on sa mga exemption and then until such time nga nindot magud kay daghan sila pangutana, that means nga willing sila. So, daghan sila pangutana gi-answer through the on the basis of ordinance with the exemption on sa atong mga ginatili sa then such time nakasabot sila mo din ang bawal, mo din ang dili. So like for example lang no mabutang tag kanang junk food ba, chicheria, di ba? Ang iyahang product is mao naman ang sulod kanang kanon. Primary packaging niya is kanang iyahang plastic. So supposedly dapat di na siya pusto og another plastic na. Mao naman ang mao na exemption pre-contained or primary packaging mao okay ra na. However, kung dublihan pa nimo plastic, that's a violation na.
Sunod nila nga mopahigayon niini sa mga hotels, tenants sa malls ug sa mga pampublikong merkado. Gipasabot sa Masenro nga ang maong balaod nag-regulate sa paggamit sa single-use plastic o pangputos sa mga baligya ngadto sa konsumidor. Sa nasayran, ang pataka nga paglabay og plastic nakahatag og problema sa kalikupan ug nakabara sa mga kanal o drainage. Eventually, maabot na sa atong mga dam, sa atong kanal, sa atong kadagatan. So, that is the war, ang atong practice, not the plastic. We are friends with plastic. Kaya kani plastic mani na. We need plastic. But ang ato lang kuan ni is ang paggamit nato atong bantayan nga dili siya maka-create more problem for the city. That's why the city is very, very serious against this for this advocacy. Ang ordinansa na pasar ni ato pang tuig 2010 ug hingpit kining napatuman ni atong tuig 2017. Kini nagmando sa mga establishmento apil ang restaurant ug sari-sari stores nga mogamit og paper bag ug eco bags imbes plastic bags. Gawas lang ni atong mga namaligya og wet products o construction materials. Ang mga makalapas makamulta og 500 pesos matag ihap sa violation o pagkapriso nga 5 ka adlaw depende sa desisyon sa korte. Human sa IEC campaign hingusgan pagbalik sa Masenro ang pag-implementar ni ini. Ang Enforcement Division pinanguluhan ni Mark Anthony Uplado ang nagsuroy sa pag-inspeksyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 67 ka mga barangay sa Central Visayas ang nakakuha na og Seal of Local Governance for Barangay gikan sa DILG sa tuig 2023. Sa maong gidaghanon nagagikan sa probinsya sa Sugbo ang 57 niini samtang 15 usab ang gikan sa lalawigan sa Bohol. Nakadawat usab og SGLG-B ang tulo ka mga barangay sa Mandawi City ug tagsa ka barangay sa Negros Oriental ug Lapu-Lapu City. Mas daghan kini itandi sa 25 ka mga barangay sa Region 7 nga nakadawat sa maong seal gikan sa DILG niadtong 2021. Gihatagan og pag-ila sa DILG ang mga barangay nga adunay maayong matang sa pangpanggobyerno alang sa Seal of Local Governance for Barangay. Gideklarar sa Department of Agriculture dinhi sa Region 7 nga luwas sa bird flu ang Olango Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong isla sagad nga tugpahanan sa mga migratory birds gikan sa nakadaiyang nasod. Maong niadtong Abril 10 o Gapit sa 11 ang City Veterinarian nga si Dr. Janice Tugunon kauban ang Regional Bird Flu Task Force ni kuha og blood samples sa mga domestic birds aron na pagsuta kung luwas pa ba kini sa bird flu. Gitutukan og kuha og sample kadtong mga duol sa wildlife o bird sanctuary sa Barangay Tinggo, Talima, Sabang ug Barangay San Vicente. Giproseso na sa Commission on Elections kon COMELEC ang kapin 2.7 milyones ka mga application sa pagkabutante sa sunod nga eleksyon. Matod sa ilang chairman nga si Attorney George Erwin Garcia nga duol sa 3 milyones ang target sa madawat nila nga voters application. Nag-una sa maong listahan ang Calabar Region kun Calabar Zone Region nga naa sa 493,000 ang nagprosesong aplikasyon sa pagkabutante. Mas daghang mga babae ang nagparehistro diin moabot kini og 1.4 milyones. Itandi sa mga kalalakinan nga naa sa 3.1 milyones. May pahinomdom si Chairman Garcia sa ubang tao nga magparehistro na sa pagkabutante diin kutob lang sa Septembre ang registration period. Pagkalihitimo sa gingong bag-ong kasabutan sa China ug Pilipinas bahin sa gidangatan sa Ayungin Shoal gisiguro sa armadong kusog sa Pilipinas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitimbang-timbang pa sa Armed Forces of the Philippines ang pamahayag sa China bahin sa bag-ong model alang sa operasyon sa Ayungin Shoal isip kabahin sa West Philippine Sea. Dungan kini sa duda nga posibleng gigama lang ang maong pamahayag tungod sa mga teknolohiyang nauso sa manalang sa deepfake technology. Mato di AFP Chief of Staff Romeo Browner nga gihimug-atan sa China nga nagkasabot silang Vice Admiral Alberto Carlos og wala nagpailang Chinese diplomat pahinini. Nakita niya nga posibleng maimpluwensyahan ang maong kasabutan gikan sa Chinese Community Party.
Dugang pa nga ang gipasiatab karon sa nasod nga China usa lang kamatang sa distraction kung pagsinamok subay sa ilang mas agresibong binuhatan sa West Philippine Sea. Gisiguro usab sa AFP ang pagkalihitimo sa mga kasabutan tali sa duha ka nasod dungan sa paymangno nga likayan ang pagkatap sa mga sayop nga impormasyon. Kinibisan pa man sa depensa ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian nga lehitimo ang kasabutan sa bag-ong model kay adunay lig-ong ebidensya. Samtang susiyon sa Department of Foreign Affairs ang gingong audio recording sa maong kasabutan o gikonsiderar nila kining kalapasan sa anti-wiretapping law. Gian Navarro, CCTN News. Gipaybalo na sa Department of Education 7 nga ngadto na po di pahigayon na unya ang Sivera 2025 sa Dakbayan sa Bayawan, Negros Oriental. Kinihuman nga ang Dakbayan sa Bayawan lang maoy ni bid sa Sivera para sunod tuig. Samtang nagpabilin gihapon nga nalangkat ang overall championship sa Cebu City Niños ang Sivera 2024. Sugda na sab sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpangandam na unya sa Palarong Pambansa 2024. Mosunod, human gisuspenso sa Ombudsman, Mayor Mike Rama, wa motungha siyang opisina karong adlaw. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home.
offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, Cine Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Asa ko sa ikaw pangitaan karon kay ikaw day pinangka Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Balik sa atong mga balita. Mayor Michael Rama wala mutungha sa iyang opisina karong adlaw. Kini human migawas sa kamanduan sa ombudsman pagsuspenso kaniya uban sa laing 7 ka mga opisyal sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sulod sa 6 ka buwan. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Wala na mosulod karong adlaw silang buhatan ang 4 ka mga kawani sa City Hall nga mibasang atong reklamo ni Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa buhatan sa Ombudsman Visayas. Kinuman nga gisulod sila sa ilang buhatan sa mga supporters ni Rama ug matud pa gipangharas human nga mapalutsi og 6 ka buwan nga preventive suspension si Rama uban ang lain 7 nga mga opisyalis sa City Hall. Tungod kay miabot na ngadto sa 10 ka buwan nga wala sila masweldohi ug gipangbalhin na og laing nga opisina sukway sa ilang assigned position isip mga regular nga empleyado sa City Hall. Matod ni Saibel Ibanez, usa ka reklamante, sa diyang may report sila sa ilang opisina sa Administrator's Office, adunay miaway kanila hinungdan nga may desisyon sila nga mobiya lang una sa buhatan ug mo-leave sa trabaho. Dugang niya nga plano nilang mobalik sa trabaho sa Lunes kung mukalma na ang sitwasyon, ilabi na nga dili mahimutang og nagpatigbabaw ang kahadlok kung unsaon sila sa mga dumadapig sa mayor. Na, mag-apil si Mayor, nagignan ako fuck you. So yan, nakasulabaw na ka. Samtang ning pagsulat ning balita, wala pagyapon naabot sa buhatan ni Rama ang suspension order gikan sa ombudsman nga giingon ang Department of Interior and Local Government kun DILG nga maoy mo serve sa suspension order.
Gibutyag sab na ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia na nagpaabot pa sila sa mando og notisiya gikan sa DILG o Ombudsman sa lakang naunya nga buhaton. Suspension order coming from the Ombudsman, and then we didn't even read the decision of the Ombudsman. Di ba man may kopya po, no? Yes. So, ang mga lang is that we just based it on news Report. news information or news reports. So, of course, we were shocked and surprised. Ako, I was shocked and surprised at what had happened, and then all the more na it is a very big responsibility considering that you are going to govern or take care of. Hinoon andam ra si Garcia nga modumala sa syudad kung ugaling mo serve na ang suspension order ngadto kang Rama. Kinatungod kay usa kini sa ilang gipanampaan nga mungulip sa mayor panahon kung gikinahanglan. Of course, gano kung dili, no? I mean, when we took our oath as Vice Mayor of the City of Cebu, one of the duties and obligations there is to function as mayor in case of the incapacity, either temporary or permanent, of the mayor. Nagpabilin nga mingaw og wala mipatimaw silang Rama og 7 ka opisyalis nga napil sa suspension order karong adlaw silang tagsa-tagsa nga buhatan. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. National Museum of the Philippines nagkasinabot nga ibalik ang natangtang nga pulpit panels sa simbahan sa lungsod sa Bolhoon. Gikalipahinon kini sa mayor ingon man sa simbahan. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nakahukom ang Board of Trustees sa National Museum of the Philippines nga ibalik na ang natangtang nga pulpit panels sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa lungsod sa Bolhoon. Silang meeting nato Miyerkules. Nagkasinabot ang board nga ibalik ngadto sa mismong tag-iya. Human giuyunan ang pipila ka mga rekomendasyon ug ipaagi sa kasabutan. Ilabi na nga ang Bolhoon Church usa ka National Cultural Treasure ug kandidato usab sa UNESCO World Heritage Inspection. Gikalipay mismo ni Mayor Joji Derama ang nahimong kalambuan. Malipayon ko sir nga mabalik na gyud ang pulpit panels nga dugay na nakawat sa Bolhoon sa iyang rightful nga place. Ngatong Abril, tuyong gibisitahan sa NMP ang simbahan aron personal nilang sutaon ang pulpit panels diin natangtang kini sulod na sa nanglabay nga mga katuigan. Nasabutan nila kung unsay paagi aron mabalik nga luwas ang 4 ka panels ug mapreserba pa hangtod sa mosunod nga henerasyon. Samtang nagigsabot ang NMP sa Archdiocese of Cebu ug gihimug-atan ang pagpanag-iya sa mga panels nga anaa ang mga Augustinian saints. Gibutyag usab ni Father Brian Brigoli nga nahimong mabungahon ang maong panagkita. Bisan pa man that there was no promises when it comes to the return of the Bolhoon pulpit panels, but the most important thing nga among nasabutan ato nga atong i-undergo ang maong mga panels into intensive conservation measures aron mapataas pa gyud ang iyang lifespan, no? Tuod ini gipanghinaut ni Mayor Derama nga himong espesyal ang selebrasyon sa pag-uli sa pulpit panels nga sama sa prodigal son nga nibalik sa iyang amahan. I hope gani nga ibalik na sila Archbishop Palma mo dawat o atong libro kakuba na ba. Ipaabot na lang karon sa Archdiocese of Cebu ang formal nga komunikasyon gikan sa NMP bahin sa paagi sa pagpabalik sa panels. Ingon man ang petsa kung kanus aman mahitabo ang seremonyas. Ilabi na nga gitahasan sa NMP ang ilang Director General nga makig-alayon na sa habig sa simbahan. Nga diha sa ilang official statement adunay nagkanayon na certain terms, no? Og mao pa niya nga ato ang tukion unya sa ato na unyang madawat, no? Panahon nga ato madawat ang ilahang official communication. Gian Navarro, CCTN News. Nakita sa mga opisyal sa Pag-ibig Fund nga nagkalisod na ang mga okupante sa Cebu City ubos sa 93-1 sa pagkumplito sa ilang mga rekisitos. Apan dako ang ilang pagsalig nga mahuman na kini human sa gioktaba usab sa Kapitolyo ang deadline. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitaho sa mga sakop sa Pag-ibig Fund ubos sa Cebu Housing Business Center nga naglisod ang mga okupante ubos sa 93-1 ordinance sa pagkumpleto sa housing loan application.
Mato di makadagkuan gikan sa buhatan sa business development nga nakumpleto hinuon ang mga rekisito sa habig sa borrowers aron maka-loan sama na lang sa application form, valid ID ug pagpamatuod silang monthly o annual income. Apan sa diyang gi-follow up sa mga opisyal sa Kapitolyo ug pag-ibig ang ubang mga rekisitos, nakita nila nga kuwangan sila sa mga dokumento alang nasa habig sa sellers. Sama na lang sa subdivision plan, technical description sa yuta ug uban pa. Sila gyud tanan ang mo-comply because they have given the opportunity nga sila gyud ang mo-file sa Bureau of Lands for the approved subdivision plan and the narrative technical description, and they will also be the one to apply it in assessor's office for the individual tax declaration. Silang meeting, nisugyot si Gobernador Gwendolyn Garcia nga ipaagi lang sa certification ang pagpamatuod sa pagkaokupante sa mga lunang iya sa Capitol. Apan giagad na hinuon nila ang mamahimong tubagikan sa kadagkuan sa Pag-ibig Fund kung uyon ba sila sa maong proposal. Sa 93-1 kay wala pag yung nakakomplete sa whole 7 para ma-consider siya nga good nga application sa Pag-ibig Fund. Karong nahatagan og extension kato mga 93-1 occupants sa deadline din hangtod kini sa Hulyo, dako ang kumpiyansa sa mga taga Pag-ibig Fund nga makompleto nila ang 7 ka mga rekisitos. Ilabi na nga nakita nila nga usa kini kadakong higayon aron makapuyo sa yuta sa Kapitolyo og bayran base sa mga terms ubos sa housing loan. Nasayran nga dali ang pagproseso nini hangtod sa 2 ka semana aron maaprubahan. Kay it's a privilege nga gihatag na gyud or they are given the opportunity nga mailan na gyud ang mga house and lot through Pag-ibig Housing Loan. Gian Navarro, CCTN News. Nakadawat og tang 5,000 pesos ang 37 ka mga kanhiti gamitan ilegal nga drogas gikan sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinihuman nga nagmalampuson sila sa 6 ka buwan nga community-based rehabilitation program sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention CONCLOSAP. Ang maong financial assistance gipaagi sa Supplemental Livelihood Program sa City Social Welfare and Development. Mato ni Mayor Junior Dahong Chan nga pamaagi kini sa Dakbayan nga matagan og bag-ong mapanginabuhian ang mga nagmalampusong drug rehab patients. Makadawat og 5 ka kilong bugas ang mga solo parents sa Dakbayan sa Mandawi. Ang bugas andam og nakaputos na daan diin mahimutang kini sa Mandawi City Social Welfare and Services. Makadawat niini ang dulan 2,000 ka mga registered solo parents kini ihatag aron makatabang kanila sa ilang gastuhon. I-schedule lang unya ang pagpanghatag sa mga bugas. Musunod, gangwar sa lungsod sa Liloan ni sangpot sa kamatayon sa 16 anyos nga babay o pagkaangol sa laing duha. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So way mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, usa ka lula patay human nabanggaan sa jeepney samtang mitabok sa pedestrian lane sa barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Midipinsa ang driver nga nakabantay siya sa mao nga lula apan gibanggaan usab kini sa nagsunod niya nga laing jeep. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Patay na nga nadangat sa Cebu City Medical Center si Feliciana Cabusas, human ni mabanggai sa usa ka public utility jeepney sa Natalio Bacalso Avenue, Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, milabang ang lola sa karsada apan kalit lang kini nga nabanggaan sa usa ka PUJ nga gimaneho ni Bernabe Teofilo. Sigun sa mga nakasaksi nga atol sa pagbangga, nalagpot ang biktima og napantok ang ulo sa asfalto nga karsada. Midepensa ang driver nga nakabantay na siya sa babae nga milabang sa pedestrian lane ug mipahinay siya sa pagpadagan. Apan ang nagsunod niya nga usa-usab ka PUJ nga gimaneho ni Rogelio Racaza, midumbol sa iyang luyo nga mo ihinungdan nga nalahos ang iyang sakyanan ug naigo ang senior citizen. Dali nga gitabang sa medical team sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug gidala sa CCMC. Matod ni Racaza nga kalit lang nga mihunong ang naguna niya nga PUJ nga mo'y nakaingon nga iya ning nabanggaan. Gawas sa babae nga senior citizen nga nakalas, doon na laing naangol nga giila si Muni Napasidas. Si Police Major Jonathan De La Serna, ang hepe sa TEU sa CCPO, nagkanayon nga gikustudiya nila karon ang duha ka mga driver ug mag-atubang kinig reckless imprudence resulting in homicide. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nakalas ang usa ka dalagita human nagkagubot ang grupo sa mga batan-on sa lungsod sa Liloan. Samtang naangol usab ang duha ka mga kaubang lalaki human gipusil sa wala pa mailhing gunmen. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Patay ang usa ka 16 anyos nga babae samtang duha ka mga kaubang lalaking batan-on ang nangaangol human paaraki sa wa pa mailhing mga gunmen nga sakay motorsiklo ganyang kadlawon sa barangay Yati, lungsod sa Liloan. Ang 16 anyos nga babae giila sa kapulisan nga si Eliza Wagas ug namatay sud sa tambalanan sigon sa kapulisan sa Liloan. Sa inisyal nga impormasyon, 5 ka mga batan-ong lalaki nga naka full face helmet sakay sa duha ka motorsiklo ang mihimo sa pagpangrakrak. Matod ni Major Eric Hingoyon, ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Liloan, nga ang mga batan-on giingong sakop sa Crips Gang o gikatawong namista sa Dakbayan sa Mandawi. Human sa pagpamista, nagtiwas sila sa pagtagay uban sa mga higala sa diyang gipamusil kini sa mga gunmen. Ang kapulisan nakakuha og 18 ka kabhang sa bala og 2 ka slag. Matod ni Hingoyon nga doon na sila person of interest sa maong krimen apan wala lang una siya mohatag og dugang pagdetalye. Samtang nagpabilin karon sa tabalanan ang duha ka mga nasamdan nga si John Lloyd Intan ug laing usa ka minor de edad. Gian Navarro, CCTN News. Nakasakmit ang Police Regional Office on PRO 7
og 20.5 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas gikan sa Mayo 8 ug 9 nga miresulta usab sa pagkasikop sa 60 ka mga tao. Sa kampanya sa illegal nga drugas, nakasakmit ang kapulisan og binulto nga gito ang shabu nga motimbang usab og kapin 3 milyones ka gramos. Wa usab magpawahi sa ilang kampanya sa pagpuhag sa illegal gambling, di nakasikop sila og 22 ka mga sugarol. Nakasakmit usab sila og usa ka armas og usa ka nadakpan. Samtang laing 19 ka mga tawo nga dunay pending warrant of arrest ang nadakpan diin duha niini giila nga mga most wanted person. Kapin 20 million pesos nga shabu na sakmit sa kapulisan gikan sa manag-uyab sa gipahigayon nga buy-bust operation kagabi sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Pinaagi sa Joint Forces sa Police Station 4 ug City Drug Enforcement Unit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, malampuso nilang nasakmit ang binulto nga shabu nga nagkantidad og mosobra sa 20 milyones. Kini pinaagi sa gipahigayon nga buy-bust operation pasado alas 10 kagabi sa sitio Kapaping, Barangay Basak sa nahisgutang Dakbayan. Nakuha ang maong illegal nga droga sa duha ka babae nga si alias Gaga, 44 ug alias Inging, 26 anyos, kinsa nasuta nga manag-uyab og parehong residente sa maong barangay. Nakuha sa duha ka mga high-value individuals ang 3 ka kilo nga shabu nga adunay standard drug price nga 20.4 million. Sa pakighinabi ni Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahong Chan ngadto sa mga dinakpan, nasuta nga magtagakan kini katulo sa usa ka semana. Imagine mo, 3 times in a week. Kung mo tanaw, that's 3 kilos. And kung in a week, that's 9 kilos in a week ang ilang ma-dispose. No? So mo na mga peksunan ko nga dili ta mohunong sa pagtakop dinhi mga tawo nga mohingo og illegal dinhi sa atong Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dugang sa mayor nga gipasidunggan niya ang kapulisan sa maong accomplishment, ilabi na nga niadtong nilabay lang nga adlaw, iyang gipahimangnuan ang matag station nga pahugtan ang kampanya batok sa illegal nga drogas. Samtang sigun usab ni Police Colonel Ali Baron, ang officer in charge sa LCPO, nga magpadayon ng ilang kampanya hangtod nga malimpyo ang Dakbayan. Subay niini aduna siya pahimangno ngadto sa mga durugista nga nagplanong mosulod sa Dakbayan. Sa katong mga illegalista na to, ang amo lang papahimano kung nagplano man gani mo nga mo musulod sa Lapu-Lapu, ibalhin na yung mga one outside din sa Lapu-Lapu. Kaya kami ng kapulisan sa din sa Lapu-Lapu, hindi din may padayon pinangamong kumpanya agin sa illegal na gas. Ang duha ka mga dinakpan anaa sa kustodiya sa LCPO ug mag-atubang kini og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa RA 9165. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Nadakpan pagbalik sa Labangon Police Station ang bag-ong laya sa Cebu City Jail sa kaso nga illegal nga drugas sa buy-bust operation sa sitio Kalyuhon, Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo. Giila ang dinakpan nga si Dexter Remolado magkilat alias Titing o kasamtangan nga nagpuyo sa sitio Kalyuhon, Barangay Labangon. Nakuha gikan kang alias Titing ang shabu nga motimbang og 10 gramos. Matod sa PNP nga sa paggawas sa kanhi binilanggo, mibalik kini sa pagpamaligya kay giingong gipaningil kini sa iyang utangan sa usa ka drug personality. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.